Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan to all of us. In advance, thank you to Mr. Iwan Ridwan who entertained and gave us the opportunity to present today. And thank you also to friends who were present in today's presentation. I am allowed to introduce myself. My name is Nur Habibah Sueb. Here I am as the moderator, and then there are four of my friends who will be participating in today's presentation, namely Iqbal Muhammad Taufik as the one presenter, Putri Indah Wulandari as the two presenter, Mirna Cinta Aprilia as the three presenter, and the last Hertina Safitri as the presenter. It doesn't take long. Let's look at the presentation of Group 6 with the title Preposition and Interjection. Okay. Next. Preposition. What is preposition? Preposition is a word that show relation between noun and the other word by expressing such time, place, and direction. Kalau dalam bahasa Indonesianya, preposisi adalah kata depan. Preposisi terletak di depan noun dan pronoun. Next. Type of preposition. Yang pertama yaitu type of time. Type of time dibagi menjadi 3, yaitu in, on, dan at. In menyatakan seperti bulan atau tahun. Example-nya in January, and particular time of day or month or year. Example in morning, in evening, in first week of January. And yang kedua itu on. On biasanya digunakan untuk hari dan tanggal. Contoh untuk hari yaitu on Monday, dan untuk tanggal itu on 15 of March. And yang ketiga itu at time of o'clock. Biasanya digunakan untuk waktu dan juga short and precise time. Example-nya at 5 o'clock, at 7:30 p.m. and example untuk short and precise time yaitu at moon, at sunset, at lunch. Ya, lanjut materi yang kedua. Okay. Okay, the next material is type for place or location, and the description is preposition of place or location is a preposition used to indicate the place or location of a subject or object, and followed by another subject or object that can explain something. And there are many examples of this preposition of place. Explain one of which is in. And in show the preposition of object in a place or place, and the example is we live in Indonesia. And the next is on, indicate the preposition of an object on an object that has a surface, and the example is my book,
is on the table. And next, at state the place, time, or proposition of a person, or can also state the time, and the example is I'll meet you at the airport. And the next type of proposition for the direction. Proposition for the direction is a proposition that help us express in which direction an object is nothing or an action is taking place. There are several examples of proposition type for direction. One example is to. The proposition is used to show movement, action, action or addiction, suggestion, movement in the direction of a place, a thing, or a person. And the example is she went to the library. And the next is toward. Toward to is a proposition of direction that specifies the destination that one is heading to, so toward is used to indicate the direction and destination by executing the movement with the destination. And the example is he jumped into the river. And next to into. This is a direction proposition indicate movement into and in the set, place or object. And the example is he ran away when he felt that someone was coming toward him. Thank you, and selanjutnya akan dibahas oleh Hertina Mirna. Dipersilakan. Terima kasih Putri. Interjection. Interjection is short word to phrase which show into a sentence as a exclamation for of feeling or emotion. Oh, hurrah! Oh, there! Or to attract attention. Interjection is also express strong or sudden feeling of joy, sorrow, and wonder. For the next material will be read by Hertina. Thank you, Mirna. Okay, example of interjection. The first, hurrah, it's time to go home. Wow, that's totally awesome. Oh, it's hard. Hey, come and look at this. Alas, it's not that simple. Oh, I forgot to bring my purses. Next, interjection. Beside this specific interjection, a normal word can also be used as interjection if it is used to express feeling or emotion. For example, no, don't touch it, it is hot. What? I'm selected for the job? Help, I'm about to fall. Well, I'm trying my level best. Next, the following points should be noted. First, unlike words of other part of speech, an interjection normally does not have any grammatical relationship with other words in a sentence. Oh hell, I made another mistake. Oh, you are really hot. Wow, it's really hot. In the example, interjection are not subject, object or complement of a sentence. Unlike adjective and adverb, they are not needed to describe or qualify another word in a sentence. Next, exclamation mark and commas are used with interjection. Oh, there you are.
All my friend Alex betrayed me. Verbs that are used alone such as allow, listen, stop are not interjection. They are imperative sentence commands with subject you left out as understood. I will return to the moderator, Biba. Okay, that's it from our group. Any question? Oke, Indira, silakan untuk bertanya. Terima kasih. Izin bertanya, is there any other examples and types besides in, on, at in the preposition types for place? Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Eko dari kelompok 5. Sebelumnya izin bertanya pakai bahasa Indonesia. Eh, Apakah interjection itu cuma bisa digunakan pada saat keadaan informal saja? Terus bisa nggak sih interjection itu dipakai pada saat keadaan formal? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mary, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Ardiani dari kelompok 2, izin bertanya. Di dalam preposition itu kan ada between dan among. Nah, apakah perbedaan dari kedua preposition tersebut? Terima kasih. Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Eko terlebih dahulu. The question is, apakah interjection itu cuma bisa digunakan pada saat keadaan informal saja? Terus bisa gak sih interjection itu digunakan dalam keadaan formal? And the answer is, biasanya kalimat interjection itu hanya digunakan pada saat formal saja. Nah, kalau interjection itu digunakan pada suatu yang formal, nah mungkin bakal kedengaran tidak normal, sehingga langkah baiknya digunakan pada saat informal saja. Mengerti kok?
Izin menjawab dulu yang Dira ya. Of course, there is an example of under and the sentence is the mouse was hiding under the table. Or there is also over the example sentence is that mouse is over dining table. I want to answer a question from Melly. Between means between for two choices, while more means between for more choices. Kalau di dalam bahasa Indonesia, jadi between artinya antara untuk dua pilihan, sedangkan more artinya antara untuk pilihan yang lebih banyak. Okay, thank you, Hertina. Ya. Okay, that is from our group. Sorry if there are many shortcomings. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yeah. That's a very good presentation. Yeah. Okay. And then there is information. Sorry, about the test, yeah. Tentang UTS ya. Tentang UTS, insya Allah minggu depan ya, minggu depan. Next week. Kemudian untuk apa? Untuk ujiannya atau UTS-nya bisa kita gunakan nanti Google Classroom ya. Google Classroom. Google Classroom. Nanti Bapak share kodenya ya. Kodenya nanti bisa, insya Allah minggu ini nanti di share ya ke Google Classroom. Kemudian pembahasan tadi tentang apa tadi preposition ya dan apa interjection ya. Untuk interjection itu apa kata seru ya, kata seru. Kalau misalnya di dalam bahasa Arab atau di Islam misalnya ada kalau kaget misalnya astagfirullah gitu. Kemudian kalau lagi senang alhamdulillah.
Kalau ada yang indah-indah, Masya Allah, gitu. Takjub gitu. Itu juga salah satu dari introduction. Dan memang harus dibiasakan yang baik-baik ya. Jangan sampai kita misalnya bahasa yang keluar adalah bahasa yang kasar gitu ya. Misalnya ada motor lewat mendadak ya. Ngebut lah gitu ya. Kaget gitu ya. Kemudian yang disebut adalah nama-nama yang ada di kebun binatang ya. Jerapah, kuda ya. Dan lain sebagainya. Itu bahasa yang kasar ya. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah kan what bisa ya alangkah. What pretty view ya, alangkah indahnya pemandangan misalnya. Kalau di bahasa Inggris ada istilah G ya. G itu tulisannya G double E ya. G gitu. Astaga, ini kita astagfirullah gitu ya. G dan seterusnya banyak ya. Kemudian tentang apa tadi preposition ya. Preposition kata depan ya. Nah, untuk kata depan ini biasanya diletakkan sebelum noun atau pronoun. Misalnya kalau noun I am afraid of, pakai oke, I am afraid of the dog. Saya takut dengan anjing ya misalnya. Bisa juga misalnya because of you, dikarenakan kamu. Itu ada of-nya ya, of artinya apa? Bisa disimpan di sebelum noun or pronoun ya. Cuma ada kendala di sana. Kemudian tentang beberapa perbedaan ya yang mungkin Bapak pernah sampaikan. Jangan lupa yang misalnya ada perbedaan antara conjunction dan preposition ya. Dan, seperti karena itu kan ada because ya. Ini diikuti oleh kalimat ya, ada subjek predikat. Misalnya because she is sick ya. Yang conjunction udah dibahas belum oleh kelompok apa kemarin? Conjunction, kata sambung. Dibahas oleh kelompok berapa? Oleh conjunction dibahas oleh kelompok berapa? Kelompok 5 Mister sudah kemarin lalu. Ya? Sudah ya. Conjunction aja ya kemarin. Oke. Misalnya seperti apa tadi, because karena. Ada because of ya, dikarenakan. Ini beda penggunaannya ya. Misalnya because of you are diligent, ini salah ya. Atau because of you are studying English, ini jangan menggunakan kalimat ya. Kalau because aja boleh, because you are studying English ya. Misalnya we are happy atau apa ya, atau
because it is raining hard, ya, I cannot go out misalnya. Nah itu kalimat ya. Kalau because of ini datangnya bisa noun, salah satunya gerund ya, bisa. Gerund adalah verb ini ya, atau frase beberapa kata ya. Because of raining hard, dikarenakan hujan deras ya, gitu ya. Jadi ini raining hard bukan subjek predikat, tetapi dia frase, atau raining itu adalah kata benda yang dibentuk dari gerund ya, verb sama in ya. Kayak running, raining ya, swimming ya, itu bisa jadi benda. Kemudian because of raining hard ya, gitu ya, I cannot go out gitu. Kemudian selain itu ada arti meskipun ya, kemarin bahas misalnya although, even though, though ya, meskipun. Ini datang kalimat ada subjek predikatnya. Contohnya although it is raining hard, I go out ya. Even though it is raining hard, I go out ya, dan seterusnya. Nah, ada juga arti meskipun menggunakan selain although ada despite ya, despite atau in spite of ya. Misalnya despite, meskipun it is raining hard, nah ini salah ya. Jadi despite nggak boleh ada subjek predikat, datangnya frase atau kata benda. Despite raining hard gitu ya, jangan pakai it is, nggak ada subjeknya ya. Atau in spite of raining hard, I go out ya, meskipun hujan deras saya keluar. Ya itu beberapa perbedaan ya. Artinya sama tapi penggunaannya dan ada yang beda ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan kata antara kata sambung, conjunction dan preposition ya. Misalnya ada after ya, sama ya. Misalnya after study English, I can speak English. Setelah belajar bahasa Inggris, saya bisa ngomong. Nah, itu adalah conjunction ya, sama kata subjek ya. Tapi bisa berubah, bisa dinamakan preposition ya. Kalau datang benda, misalnya after study jadi studying, after studying English, jadi dijarenkan atau dibendakan. Bisa ya, kata kerja bisa ya. After studying English, I can speak English misalnya ya. Atau before ya. I eat breakfast before I go to campus misalnya. Bisa juga I eat breakfast before going to campus ya. Itu bisa menjadi preposisi ya, kalau diikuti oleh benda. Oke, jadi poinnya hanya sedikit perbedaan ya, penggunaan bisa diikuti sebagai preposition, dan juga tadi bagaimana penggunaannya sebagai penjelasan. Kemudian tentang interjection ini kata seru ya, sesuatu yang sudden feeling ya, perasaan emosi yang tiba-tiba muncul ya, selalu
kan ada yang latah ya. Nah, yang latah kadang-kadang ya. Nah, ini juga bisa interjection ya, kata seru ya. Oke. Tapi diusahakan memang kata serunya yang istilahnya hal-hal yang baik ya. Baik tadi ya, berubah. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Innalillahi, ya. Kalau ada musibah, innalillahi. Ini bisa digunakan ya sebagai apa namanya, description kata seru ya. Oke. Oke ya. Yang terakhir jangan lupa ya, untuk UTS insya Allah minggu depan nanti Bapak share. Kemudian yang kedua, untuk koordinator jangan lupa ya, untuk tes kehadiran mahasiswa-mahasiswinya nanti minggu ini juga nanti share ke Bapak via Excel ya, berarti ya rekapan kehadirannya atau sebelum UTS ya. Tapi minggu ini yang bisa dikirim ke Bapak, bisa hari ini apa sore ini, siang ini. Oke, I think that's all for our meeting today ya. Thanks a lot for your attention. See you again next week and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Okay, you're welcome.